Y bienvenido a la conclusión de esta serie And welcome to the conclusion of this series que hemos llamado Escuela Dominical. that we've called Sunday School. Y hemos estado aprendiendo de nuevo And we've been relearning sobre historias populares de la Biblia. popular Bible stories. Historias que a menudo se enseñaban en la escuela dominical. Stories that were frequently taught in Sunday school. Así que hoy será el último día So today will be the last day que tendremos ese franelógrafo. that we will be using this flannel graph. Y hoy vamos a ver el libro de Éxodo. And today we're going to be looking at the book of Exodus. Porque estaremos mirando a Moisés y la zarza ardiente. Because we're going to be looking at Moses and the burning bush. Entonces aquí tenemos a Moisés So here we have Moses y aquí tenemos la zarza ardiente. and here we have the burning bush. Este es el momento cuando Dios llama a Moisés. This is the moment when God calls Moses. Ya hemos visto a Noé y el diluvio. We've looked at Noah and the flood. Miramos los muchachos hebreos en el horno ardiente. We looked at the young boys in the burning furnace. Miramos a David y el gigante Goliat. We looked at David and the giant Goliath. Y la semana pasada miramos a José y la necesidad de perseverar. And last week we looked at Joseph and the need to persevere. Porque tendrás tormentas en tu vida. Because you will have storms in your life. Tendrás fuegos en tu vida. You will have fires in your life. Te enfrentarás a gigantes. You will face giants. Y vas a necesitar perseverancia. And you will need perseverance. Entonces, escríbelo primero. So write down the first thing. Hay un llamado conectado a tu vida. There is a calling connected to your life. Hoy quiero ver el momento cuando Dios llama a Moisés Today I want to look at the moment when God calls Moses para dar un paso a su propósito. to take a step into his purpose. Dijimos que la semana pasada miramos a José en Egipto. We just said that last week we looked at Joseph in Egypt. Él es una persona importante allí He is an important person there. y su pueblo termina mudándose a Egipto. And his people end up moving to Egypt. El libro de Éxodo comienza explicando The book of Exodus starts off by explaining lo que pasó o lo que sucedió después de la muerte de José. what happened after Joseph's death. Mire, los años pasaron Listen, the years went by y los israelitas aumentaron grandemente. and the Israelites increased greatly. Crecieron grandemente en número. They grew greatly in number. Llenaron toda la tierra de Egipto. And they filled the entire land of Egypt. Pero después que murió la generación de José, But after Joseph's generation died, un nuevo faraón llegó al poder a new Pharaoh came into power. y decidió esclavizar a los israelitas. And he decided to enslave the Israelites. Decidió oprimirlos He decided to oppress them, para evitar que aumentaran en número. to keep them from increasing in number. Pero el pueblo de Israel seguía creciendo. But the people of Israel continued to grow. Porque a veces todo lo que hace la presión Because sometimes all that pressure does es forzarte a crecer. is that it forces you to grow. Entonces no te desanimes cuando te llegue la presión. So don't be discouraged when pressure comes. Anímate, Be encouraged. porque la presión es un indicador de crecimiento. Because pressure is an indicator of growth. Durante 400 años fueron esclavizados, For 400 years, they were enslaved. fueron oprimidos. They were oppressed. Durante 400 años nada cambió. For 400 years, nothing changed. Y llegó el punto en que Faraón dio la orden And the time came when Pharaoh gave the order para encontrar a todos los varones recién nacidos, to find all the newborn boys, para echarlos al río Nilo para que se ahogaran. to throw them into the Nile rivers to drown. Fue durante ese tiempo que nació este bebé. And it was during that time that this baby was born. Y su madre, para salvar su vida, And his mother, in order to save his life, lo colocó en una canasta she put him in a basket. y lo deposita en el río Nilo, And she puts him in the Nile River, confiando en que el Dios del cielo lo cuidaría. trusting that the God of heaven would take care of him. Mire, la canasta flotó y flotó Listen, the basket, it floated and floated hasta llegar al lugar donde se estaba bañando la hija de Faraón. until it got to the place where Pharaoh's daughter was bathing. Ella lo recogió, lo saca She picked him up, she takes him out, y le puso por nombre Moisés, and she named him Moses, porque su nombre significa ser sacado de las aguas. because his name means to be pulled out of the waters. Entonces Moisés es un hebreo So Moses is a Hebrew que se crió en Egipto. that was raised in Egypt. Él fue adoptado por la familia real He was adopted by the royal family, y él creció rodeado de la familia
real. And he grew up around the royal family. Fue a la mejor escuela de Egipto. He went to the best schools in Egypt. Aprendió el sistema educativo egipcio. He learned the Egyptian educational system. Y sus primeros 40 años los pasa en el palacio. And his first 40 years, he spends them in the palace. Él estaba preparado para el liderazgo. He was prepared for leadership. Pero su vida no salió como esperaba. But his life didn't turn out as he expected. Moisés un día que sale a dar un paseo, Moses, one day, he went out for a stroll. mira que un egipcio está maltratando a un hebreo. And he sees that an Egyptian is mistreating a Hebrew. Y él se enoja tanto que termina matando al egipcio. And he got so angry that he ended up killing the Egyptian. Y a partir de ese momento él se convierte en un fugitivo And from that moment on, he becomes a fugitive. y huye de Egipto. And he flees from Egypt. Y va a morar a una tierra que se llama Madián. And he goes to live at a place, at a land named Midian. Allá se casa y comienza a trabajar para su suegro. There he gets married and he begins to work for his father-in-law. Entonces, durante los próximos siguientes 40 años, So during the next 40 years, pasa en el desierto apacentando ovejas. he spends it in the desert tending to sheep. Fue criado para liderar una nación. He was raised to lead a nation. Fue educado para liderar personas. He was educated to lead people. Pero ahora se encuentra en una temporada. But now he finds himself in a season De decepción. of disappointment, Solo cuidando ovejas. simply just taking care of sheep. Y eso fue algo increíble lo que le pasó. And what happened to him was something incredible. Moisés está cuidando ovejas en el desierto. Moses is there taking care of sheep in the desert. Y él las lleva a esta montaña que se llama Horeb. And he takes them into this mountain named Horeb. Y es aquí donde mira este arbusto ardiendo. And this is where he sees this burning bush. Y aquí retomamos la historia el día de hoy. And this is where we pick up the story today. Éxodo capítulo 3. Exodus chapter 3. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Moses, Moses. And Moses said, here I am. Entonces puedes escribir esto. So you can write this down. Dios aparece en medio de un lugar difícil. God shows up in the middle of a hard place. Mira, en medio de tu decepción, Listen, in the middle of your disappointment, en medio de tus sueños destruidos, in the middle of your dreams that have been destroyed, en medio de tu confusión. in the middle of your confusion. Ese es el lugar donde siempre Dios aparece. That is the place where God always shows up. Y le dice: quítate las sandalias, And he says to him, take off your sandals, porque la tierra donde estás parado, santa es. for the land that you're standing on is holy. En otras palabras, el lugar donde has estado viviendo sin propósito, In other words, the place that you've been living without purpose, el lugar de tu decepción, the place of your disappointment, el lugar que no parece al que pensabas que estarías, the place that doesn't look like the place that you thought you'd be, o cómo sería tu vida. or how you thought your life would be. En realidad es un lugar santo. In reality, it is a holy place. Déjame decírtelo de esta manera. Let me put it this way. Dios llama el lugar difícil un lugar santo. God calls the hard place a holy place. La escritura dice que este monte se llama Horeb. The scripture says that the name of this mountain is Horeb. Es conocido también como el monte Sinaí. It is also known as Mount Sinai. Sería el mismo monte en el que Dios más tarde It would be the same mountain that God later on reuniría a su pueblo, los israelitas, para darles los 10 mandamientos. would gather his people, the Israelites, to give them the 10 commandments. Pero eso todavía no ha sucedido en las escrituras. But this has still not happened in the scriptures. Moisés es el autor del libro de Éxodo. Moses is the author of the book of Exodus. De hecho, él escribió los primeros 5 libros, In fact, he wrote the first 5 books, lo cual es conocido como el Torá. which is known as the Torah. Pero cuando Moisés está escribiendo sobre su propia experiencia, But when Moses is writing about his own experience, después de todo lo que ha sucedido, after everything that has happened, mira cómo le llama a la montaña. look at what he calls the mountain. Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb,
la montaña de Dios. He led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. En el momento no parecía la montaña de Dios, And in the moment, it didn't seem to be the mountain of God, porque todo lo que Moisés estaba haciendo because all that Moses was doing era simplemente apacentando ovejas. was simply tending sheep. Solo estaba tratando de llevarlas al próximo pasto, al próximo río, He was just trying to get them to the next pasture, to the next river. y enfrente de él está esta gran montaña. And before him is this great mountain. Horeb es solo un obstáculo. Horeb is just an obstacle. Era solo algo en su camino. It was just something in his way. Pero Moisés, al otro lado de la historia, But Moses, on the other side of the story, está escribiendo con una perspectiva muy diferente. he is writing with a completely different perspective. Y él escribe, And he writes, Horeb, este lugar horrible, Horeb, this horrible place, es en realidad el monte de Dios. is truly the mountain of God. Quiero decirle que algunos de ustedes I want to tell you that some of you llamarán al lugar donde están will call the place that you're in con un nombre nuevo a new name al otro lado de su historia. on the other side of your story. Algunos de ustedes ahorita no pueden verlo. Some of you right now, you can't see it. Solo ven un gran problema en este momento. All you see is this big problem right now. Pero ese será el lugar donde Dios se encontrará contigo. But that will be the place where God will meet you. En el momento Moisés ve un lugar horrible. And in the moment, Moses sees this horrible place. Pero después de todo lo que pasa, But after everything he goes through, Moisés lo llama el lugar donde Dios me encontró. Moses calls it the place where God met En me. este momento parece mi desastre, And in this moment, it seems like my mess. pero mi desastre se convertirá en la montaña de Dios. But my mess will become the mountain of God. El lugar de mi error Instead of my mistake, se convertirá en el lugar donde veo el milagro de Dios. it will become the place where I see the miracle of God. En el lugar en el que no quiero estar, In the place that I don't want to be, Dios le dice a Moisés, God says, Moses, quítate las sandalias, take off your sandals, deja de correr, stop running, porque este lugar es un lugar santo. because this place is a holy place. Este es el momento cuando Dios llama a Moisés. And this is the moment where God calls Moses. Por eso quiero que sepas en este día This is why I want you to know today que si tú eres un seguidor de Jesús, that if you are a follower of Jesus, tú has sido llamado, you have been called, porque Jesús lo dijo. because Jesus said Así it. como mi Padre me ha enviado, Just as my Father has sent así me, yo los envío a ustedes. I send you. Así que tú eres llamado y eres escogido. So you are called and you are chosen. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. Look at what 1 Peter 2:9 says. Porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. For you are a chosen people, you are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. As a result, you can show others the goodness of God. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. For he called you out of the darkness into his wonderful light. Entonces no estás solo aquí para existir. So you're not just here to exist. No estás solo aquí para sobrevivir. You're not just here to survive. Estamos aquí para hacer algo que importa. We are here to do something that matters. Y es marcar una diferencia. And that is to make a difference. Mira, Moisés ni siquiera estaba buscando a Dios en ese momento, Listen, Moses wasn't even looking for God in that moment. pero Dios lo estaba buscando a él. But God was looking for him. Dios está a punto de darle una gran tarea. God is about to give him a great task. Pero antes de decirle lo que va a hacer, mire lo que le dice Dios. But before he tells him what he's going to do, look at what God says to him. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. He oído sus gritos de angustia a causa de sus capataces. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Yes, I am aware of their suffering. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas And now the cry of the Israelites has reached me, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. and I have seen the way the Egyptians are oppressing them.
Entonces, si vas a caminar al llamado de Dios, So if you're going to walk into the calling of God, necesitas saber lo siguiente. Número 1, you need to know the following. Number one, eres visto. you are seen. Moisés, sé que te has sentido solo. Moses, I know you have felt alone Allá en la parte de atrás del desierto. on the backside of the desert, Y nadie te ve. and you feel like no one sees you. Nadie ve tu fidelidad. No one sees your faithfulness. Nadie ve tu trabajo. No one sees your work. Nadie te aprecia. No one appreciates Pero you. Moisés, yo te veo. But Moses, I see you. No solamente te veo a ti, Not only do I see you, sino que veo a toda la nación de Israel. but I see the entire nation of Israel. Los veo en su opresión. I see them in their oppression. Veo lo que les han hecho los egipcios. I see what the Egyptians have done to them. Veo la injusticia. I see the injustice. He visto cada vez que los han azotado. I've seen every time they've been beaten. He visto cada vez que los han derribado. I've seen every time they've been knocked down. He visto cada vez que los han discriminado. I've seen every time they've been discriminated. Moisés, Moses, yo he visto cada lágrima que ha caído de sus ojos. I've seen every tear that has fallen from their eyes. Y he escuchado la oración que cada uno de ellos ha hecho. And I have heard the prayer that each one has said. Tal vez se sienten como que los he abandonado, Maybe they feel like I've abandoned them porque todavía no he hecho nada. because I still haven't done anything. Pero Moisés, yo he visto todo. But Moses, I have seen everything. Estoy a punto de hacer algo al respecto. And I am about to do something about it. Moisés, voy a sacar a mi pueblo de la tierra de Egipto Moses, I am taking my people out of the land of y los Egypt. voy a llevar a la tierra prometida. And I'm going to take them into the promised land. Los voy a llevar a la tierra prometida que fluye leche y miel. I'm going to take them into the promised land that flows with milk and honey. Dios no solamente comienza a hablar dónde el pueblo ha estado, God doesn't just start talking about where the people have been, sino que comienza a decirle a Moisés hacia dónde van a ir. but he begins to tell Moses where they are going. Y les dice, los voy a llevar a la tierra prometida. And he tells them, I'm going to take them into the promised land. Déjame decírtelo de esta manera. Let me put it this way. Dios ve dónde has estado, pero también ve hacia dónde te llevará. God sees where you have been, but he also sees where he will lead you. Dios ha visto dónde tú has estado. God has seen where you have been. Ha visto tu dolor, He has seen your pain, pero también ha visto la promesa. but he has also seen the promise. Él ha visto tu dolor, He has seen your pain, pero también ha visto la esperanza. but he has also seen the hope. Él puede hablar de tu pasado, He can speak about your pero past, también puede hablar de la promesa. but he can also speak about the promise, Porque Él es el Dios que fue, que es y que ha de venir. because he is the God who was, who is, and is to come. Mire, es por eso que el enemigo de tu alma, el diablo, Listen, this is why the enemy of your soul, the devil, solo hablará de tu pasado. will only speak about your past, Porque Él ha visto tu pasado, because he has seen your past, pero no sabe lo que está por venir. but he doesn't know what is to come. Dios es el único que te ve. God is the only one who sees you. Puede ver tu pasado, He can see your pero past, también puede decirte hacia dónde vas. but he can also tell you where you are going. En Génesis 16 encontramos otro encuentro poderoso. In Genesis 16, we find another powerful encounter. Una mujer llamada Agar A woman named Hagar está siendo maltratada, oprimida y está siendo tratada con dureza. is being oppressed, enslaved, and she's being harshly treated. Y ahora ella está huyendo. And now she is fleeing. Encontramos la historia en Génesis 16. And we find the story in Genesis El 16. ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Sur. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. Y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? And he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from and where are you going? Mira lo que Dios le acaba de preguntar. Look at what God just asked her. Le dice, ¿dónde has estado y a dónde vas? He says, where have you come from and where are you going? Notemos la respuesta de Agar, como dice. And let's look at Hagar's answer. Dice, estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. I'm running away from my mistress Sarai, she answered.
Dios preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? God asked, where have you come from and where are you going? Y la mujer solo tiene parte de la respuesta. And the woman only has part of the Y este es answer. el problema, que muchos de nosotros And this is the problem that many of solo us tenemos parte de la respuesta, only have part of the answer que nos define el lugar donde hemos estado that defines the place where we have been. y decimos, estoy huyendo de lo que he sido. And we say, I am running from what I have been. Yo estoy huyendo de lo que me ha pasado. I'm running from what has happened to me. Estoy corriendo hacia nada. I am running towards nothing. No estoy corriendo a mi propósito y a mi llamado. I'm not running to my purpose or my calling. Solo me enfoco en huir de donde he estado. I'm only focusing on running from where I have been. Estoy huyendo de mi pasado. I'm running from my past. Si solo vives tu vida alejándote de estas cosas, If you just live your life running from these things, puedes cambiar de amigos, pero seguirás siendo el mismo. you can change friends, but you will continue to be the same person. Puedes cambiar de dirección You can change your y direction, aún así seguirás con la misma actitud. and you will still have the same attitude. Y aquí está el punto. And here's the point. No seas impulsado por dolor, sino sé dirigido por promesa. Don't be driven by pain, but instead be led by promise. Y en esta historia Dios continúa hablándole del hijo que tendría Agar. And in this story, God continues to speak to Hagar about the child that she would have. El hijo que tendrá será un varón. The child that you will have will be a boy. Hay una promesa delante de ti. There is a promise before you. Y mire la respuesta de Agar. And look at Hagar's answer. Como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre, eres el Dios que me ve. She gave this name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. Agar dice, Dios, no solamente has visto donde yo he estado, Hagar says, God, not only have you seen where I have been, no solamente has visto cómo me han lastimado, not only have you seen how I've been hurt, no solamente has visto cómo me han decepcionado. not only have you seen how I've been disappointed, Dios, tú has visto también tu plan que tienes para mí. but God, you have also seen the plan that you have for me. Tú has visto el propósito que tienes para mi vida. You've seen the purpose that you have for my life, Y un futuro que ni siquiera yo puedo ver por mí mismo. and a future that I can't even see for myself. Y termina el versículo diciendo, And the verse ends by saying, porque como ella dijo, en realidad he visto aquí aquel que me ve. for she said, I have now seen the one who sees me. Dios te ve no solo como eres, God not only sees how you sino are, que Él ve tu potencial. but he sees your potential, Lo que tú puedes llegar a ser what you can become por el poder de su gracia. by the power of his grace. Así que Dios le dice a Moisés, Moisés, yo te estoy mirando. So God says to Moses, Moses, I see you. Estoy mirando al pueblo. I see the people. Y le sigue diciendo en Éxodo 3, And in Exodus 3, he continues to say, ahora ve, porque te envío al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. so now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Dios le dice a Moisés, Moisés, debes de volver God says to Moses, Moses, you need to go back al lugar de donde veniste, to the place that you have come from, porque yo te usaré para sacar a mi pueblo de Egipto, because I will use you to take my people out of Egypt, porque yo estaré contigo. because I will be with you. Entonces tú eres visto por Dios So you are seen by God. y número 2, And number 2, eres enviado. you are sent. Moisés acaba de darse cuenta Moses just realized de que él es la respuesta a las oraciones de los demás. that he is the answer to other people's prayers. Y dice, Dios me está enviando a llevar un mensaje. And he says, God is sending me to take a message, deliver a message. Es como si Dios siempre tuviera correo en sus manos. It's as if God always had mail in his hands. Y siempre está buscando personas para entregar ese correo, And he's always looking for people to deliver that mail para que la gente camine en obediencia. so that people can walk in obedience. Yo me pregunto en este día, I wonder today, ¿quién está esperando
que abras ese grupo pequeño? Who is waiting for you to open up that small group? ¿Quién está esperando que comiences a caminar tú en obediencia? Who is waiting for you to begin to walk in Me obedience? pregunto, ¿quién es esa persona que está esperando que tú la invites a la iglesia? I wonder, who is that person that is waiting for you to invite them to church? ¿Quién es esa persona que está esperando que respondas al llamado de Dios? Who is that person that is waiting for you to answer to God's calling? Porque la verdad es la siguiente: Because the truth is the following. la vida no tendrá sentido hasta que te des cuenta de que eres enviado. Life will not make sense until you realize you are sent. Mira, el ser enviado Listen, being sent le da significado a mis temporadas. gives meaning to my seasons. Recuerda que Moisés pensó Remember that Moses thought que él había perdido la mitad de su vida 40 años en Egipto. that he had lost half of his life, 40 years in Egypt. Y ahora ha perdido otros 40 años en el desierto cuidando ovejas. And now he has lost 40 years in the desert taking care of sheep. Pero ahora Dios le está diciendo que regrese a Egipto But now God is telling him to go back to Egypt y luego que vuelva al desierto. and then to go back to the desert. Es Dios diciéndole: It's God telling him, Moisés, estoy a punto de redimir Moses, I am about to redeem todas esas temporadas de tu vida. all those seasons in your life. Esas temporadas de tu vida que no tenían sentido para ti. Those seasons in your life that didn't make any sense to you. Yo las voy a usar. I'm going to use them. Voy a usar tu pasado, voy a usar tus errores. I'm going to use your past. I'm going to use your mistakes. Voy a usar tus lugares más bajos. I'm going to use your lowest points. Y Dios comenzará a usarlos And God will begin to use them para traer un propósito. to bring a purpose. Mira lo que hizo Romanos 8:28. Look at what Romans 8:28 says. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. And are called according to his purpose for them. Mira, cuando sé que soy llamado Listen, when I know that I am called de acuerdo al propósito de Dios, according to God's purpose, puedo tener fe sabiendo I can have faith knowing que Dios está trabajando en todas las cosas juntas. that God is working all things together. Tal vez puedes mirar hacia atrás y pensar: Maybe you can look back and think, he perdido mucho tiempo estando allí. I've lost so much time being there. Pero Dios está a punto de redimir todas esas horas, But God is about to redeem all of those hours, el tiempo y los años que han sido destruidos. the time and the years that have been destroyed. Moisés ha estado atrapado en ese lugar difícil, Moses has been trapped in this difficult place. pero ahora tiene la oportunidad de avanzar a algo nuevo. But now he has the opportunity to step into something new. Puedes escribir lo siguiente: And you can write down the following. la única forma de entrar en lo que Dios tiene es saliendo de donde estamos. The only way to move into what God has is by stepping out of where we are. Puedes tener comodidad o puedes tener llamado, You can have a comfort or you can have calling, pero no puedes tener ambos. but you can't have both. Mira, Moisés acaba de empezar a darse cuenta Listen, Moses just realized de que su propósito es más grande que él mismo, that his purpose is greater than himself porque está a punto de comenzar a servir a las necesidades de los demás. because he is about to start serving the needs of others. Y este es el punto de la iglesia, And this is the point of the church, de servir a las necesidades de los to demás. serve the needs of others. Muchas veces cuando leemos historias como estas, Many times when we read stories like this, pensamos que tenemos una gran tarea por delante. we think that we have this great task ahead of Y us. muchas veces pensamos y decimos: Many times we think and we say, no puedo esperar hasta que Dios me dé una gran plataforma. I can't wait till God gives me this great platform, O no puedo esperar hasta que pueda hacer algo grande. or I can't wait until I can do something great. Pero ese no es el punto. But that's not the point. Aquí está el principio, puedes escribirlo. Here's the principle, and you can write this down. El llamado no se trata de algo importante que hagas en el futuro. Se trata de tu fidelidad hoy. Calling isn't about something important you do in the future. It's about your faithfulness today. ¿Puedes dar un paso de fe hoy? Can you take a step of faith today? ¿Puedes ser consistente con tu fidelidad? Can you be consistent with your faithfulness? ¿Puedes dar generosamente y seguir sirviendo fielmente? Can you give generously and continue to serve faithfully?
Porque nuestro llamado siempre está conectado Because our calling is always connected a servir las necesidades de los demás. to serve the needs of others. Tal vez hoy quieras salir del lugar donde tú has estado Maybe today you want to step out of the place that you have been y comenzar a involucrarte en la iglesia. and start getting involved in the church. Hoy, después del tercer servicio, vamos a tener el paso 1 Today, after the third service, we will have step 1 de nuestras clases, los próximos pasos, of our next step classes, para que tú puedas involucrarte en la misión de la iglesia so that you can get involved in the mission of the y church que puedas ser parte de algo más grande que tú. and be part of something greater than yourself. Esto es impactante porque Moisés tuvo su encuentro con Dios en la zarza ardiente. This is impacting because Moses had his encounter with the burning bush. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque Moisés se acercó a ver la zarza. Because Moses got close to see the bush. Porque hay una gran diferencia entre el mirar e ir. Because there's a great difference between looking and going. Ser enviado significa que te estás moviendo Being sent means that you are moving de un lugar de solo estoy mirando a voy a trabajar. from a place where I'm just looking to a place of I'm going to work. Esa es la razón por la que muchos todavía estamos estancados y no crecemos. This is the reason why many of us are still stuck and we're not growing. Porque seguimos pensando, solo vengo a mirar. Because we keep thinking, well, I just come to look. Y sí, todo comienza con eso. And yes, everything starts with that. Venimos a mirar. We come to look. Pero en algún momento ese mirar But at some point, that looking debe de convertirse en ir a trabajar. should become going to work. Jesús le dijo a Natanael y a algunos de sus discípulos, Jesus said to Nathanael and some of his disciples, vengan a ver. come and see. Pero en algún momento ese ven a ver But at some point, that come and see se convertirá en ve y diles. will turn to go and tell. Pero esto solo sucede cuando tú sabes que eres enviado. But this only happens when you know that you are Que sent. no fuiste llamado para ser un espectador y estar solo mirando. That you weren't called to be a spectator and just look. Estás llamado a ser parte de la obra de Dios. You are called to be part of God's work. Estás llamado a ser parte de la historia de la vida de otras personas. You are called to be part of the story of other people's lives. Estás llamado a ir. You are called to go. Entonces Dios le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo. So God says to Moses, go and deliver my people. Y la conversación sigue en el capítulo 4. Y mira lo que sucede. The conversation continues in chapter 4. Look at what happens. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Moses responded, what if they do not believe me or listen to me? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Then the Lord said to him, what is that in your hand? A staff, he replied. Entonces, ¿eres visto? So you are seen, ¿Eres enviado? you are sent, Y número 3, and number 3, eres equipado. you are equipped. ¿Qué tienes en la mano? What do you have in your hand? Moisés dijo, simplemente tengo una vara. Moses said, I simply have a staff. Qué bueno, lo usaré, dijo Dios. Good, I'll use it, God said. Pero entendamos de que la vara no fue la clave que cambió todo. But let's understand that the staff was not the key that changed everything. Yo no creo que Dios estaba con la mano en la cabeza, agarrándose la cabeza el Señor, I don't think that God was there with his hand on his head saying, diciendo, gracias a Dios que tiene ese palo en la mano. oh, thank God that you have that stick in your hand. Si no, no sé qué habría hecho. If not, I don't know what I would have done. Moisés, qué bueno que tiene ese palo en la mano. Moses, I'm so glad that you have that stick in your hand. Si no estaríamos en grandes problemas. If not, we'd be in big trouble. No, No. pero la magnitud del llamado de Moisés era enorme. But the magnitude of Moses' calling was great. Él va a enfrentarse cara a cara He is going to be face to face con el líder de la civilización más grande with the leader of the greatest civilization que el mundo haya visto hasta ese momento. that the world had ever seen up until that point. En otras palabras, se enfrentará a todo Egipto. In other words, he was going to face all of Egypt. Un solo hombre con su vara. Just one man and his staff. Dios no necesita ese palo. God doesn't need that stick. Dios no necesita tu vara. God doesn't need your staff. Pero puede usar tu vara. But he can use your staff. ¿Qué tienes en la mano? What do you have in your hand? Una vara. A staff. Dios respondió, God answered, eso es suficiente. that is enough. ¿Cómo esto es suficiente? How is this enough? Porque yo soy suficiente. Because I am enough. Y aquí está el punto. And here's the point. No se trata de lo que tienes en la mano. Se trata de quién está en tu corazón.
It's not about what's in your hand. It's about who's in your heart. Poco llega a ser más que suficiente A little becomes more than enough cuando Dios está involucrado. when God is involved. De hecho, tu nada con Dios In fact, your nothing with God es más que suficiente. is more than enough. Dios usará lo que tengas en tu mano. God will use what you have in your hand. Y Moisés más tarde va a Egipto y libera al pueblo. And Moses later on, he goes to Egypt and he delivers the people. Y se enfrentan al Mar Rojo. And they face the Red Sea. Es un gran obstáculo delante de ellos. It's a great obstacle before them Y una oposición grande detrás de ellos. and a great opposition behind them. Y es allí cuando Dios le dice, Moisés, toma pues la vara, And that is where God says, Moses, take the staff extiéndela. and stretch it out. Y cuando Moisés extendió su vara, And when Moses stretched out his staff, Dios abre el Mar Rojo. God parted the Red Y Sea. el pueblo pasa en seco al otro lado. And the people pass on dry land to the other side. Porque a veces todo lo que Dios necesita Because sometimes all that God needs es lo que tú tienes en tus manos. is what you have in your hands. Por eso deja de decir que eres inadecuado. This is why I stop saying that you're inadequate. Deja de decir que no estás calificado. Stop saying that you're not qualified. Deja de decir que no puedes hacerlo. Stop saying that you can't do it. Dios solo necesita tu sí God simply needs your yes y lo que está en tus manos para usarlo. and what's in your hands to use it. Tal vez tú no escogiste lo que tienes en tus manos, Maybe you didn't choose what's in your hands, pero Dios ha escogido poner su mano sobre ti. but God has chosen to place his hand upon you. Porque somos un pueblo escogido, For we are a chosen people, real sacerdocio, nación santa, royal priest, a holy nation, un pueblo adquirido por Dios. God's very own possession. Por eso podemos decirle a otras personas This is why we can tell other people y contarles acerca de la bondad de Dios. and share about God's goodness. Porque Dios nos llamó de las tinieblas For God has called us out of y nos darkness, trajo a su luz and admirable. he has brought us into his light. Entonces tú eres visto, So you are seen, eres enviado you are sent, y eres equipado por Dios and you are equipped by para God. tener esa gran victoria And obtain that great y victory cumplir con tu llamado. and fulfilling your calling. Thank you so much for watching the message. Muchas gracias por ver el mensaje. Subscribe to this channel so you won't miss a video and share it with a friend. Suscríbete a este canal para que no te pierdas un video y compártelo con un amigo. Also, we want to encourage you to partner with us through your giving. También queremos animarte a que te unas con nosotros a través de tu dar. We can take this message further and faster and make a difference in the lives of so many people. Podemos llevar este mensaje más lejos y más rápido y hacer la diferencia en la vida de muchas personas. You can give using the link below or by visiting our website at myvisionchurch.org. Puedes dar usando el link abajo o visitándonos en nuestro sitio de web at myvisionchurch.org. We love you so much and we're looking forward to seeing you back here next time. Los amamos mucho y esperamos verlos nuevamente la próxima vez.